Mu'alaf Guardian Indonesia Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam rahmatan lil alamin. With the increasing number of Muslims in the world in general and in Indonesia in particular, the current work on the call for da'wah is often limited to Muslims themselves. This leaves the task of calling for da'wah and intensive guidance to reverts who are new to the religion are often ignored both physically and spiritually. The more interest the people have in the teachings of Islam, the more challenges we have in guiding the reverts to better understand the beauty of Islam as a religion of Rahmatan lil Alamin. Mu'alaf Guardian Indonesia Foundation, or the GMI, is here to contribute in continuing the efforts for da'wah to fortify the faith of converts so that they are stronger in particular and the Muslim community in general. GMI is expected to dedicate itself to the mission of humanity, including in strengthening the faith and enlightening the civilization of the people. This mission has been built because there is still a lack of forum that specializes in the guidance of these reverts. For this reason, the Mu'alaf Guardian Indonesia Foundation appears in the society according to the teachings of the Prophet, namely based on the Quran and the Sunnah, which operates in the social, humanitarian, and religious fields for reverts in particular and Muslims in general. Our vision to fortify and strengthen the faith of reverts in particular and Muslims in general based on the Quran and the Sunnah. Our mission to become a place for friendship between reverts and Muslims to remind each other of the truth, to foster and develop Islamic preaching, to guard and defend Islamic faith based on the Quran and the Sunnah. Yayasan Magnet Rezeki. Yayasan Magnet Rezeki didirikan oleh seorang penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki, Ustadz Nasrullah, dan Certified Trainer Magnet Rezeki, asuhan Ustadz Nasrullah. Selain seorang penulis bestseller, beliau juga seorang motivator internasional. Bismillah, visi Yayasan Magnet Rezeki adalah membangun Indonesia bermartabat, sejahtera, dan bahagia melalui 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki offline dan 10 juta online di tahun 2025. Membangun Indonesia bermartabat melalui dakwah dan pendidikan ilmu magnet rezeki. Membangun Indonesia sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi bersama melalui koperasi magnet rezeki. Membangun Indonesia bahagia melalui pembinaan keluarga-keluarga bahagia dan kegiatan sosial dalam mengamalkan ilmu magnet rezeki. Satu, sama, dan terhubung. Online, kajian online magnet rezeki, training online magnet rezeki, bimbel online magnet rezeki, camp online magnet rezeki, ngaji Al-Kahfi berjamaah setiap Jumat. Offline, kajian, seminar, private training, camp, mega seminar dan internasional mega training. Sosial, MR Peduli, ikut menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana. MR Box, ikut menyalurkan bantuan berupa makan siang setiap hari di lebih 150 titik seluruh Indonesia. Dengan tekad menyatukan visi dan misi bersama, kami akan mewujudkannya. Together, we will make it happen.
Masih teringat jelas, tahun 2017, ribuan orang memadati majelis ilmu demi mendengar langsung suara yang selama ini hanya mereka simak lewat layar. Dr. Zakir Naik, seorang dai internasional yang dikenal bukan hanya karena luasnya ilmu, tapi karena cara beliau menyampaikannya, logis, lugas, damai, dan menyentuh hati. Dr. Zakir Naik adalah pendiri Peace TV dan Islamic Research Foundation, serta telah berdakwah di lebih dari 40 negara. Dengan gaya khasnya, menjawab pertanyaan kritis dengan Al-Quran, Injil, dan kitab-kitab agama lain. Beliau membangun jembatan pemahaman, bukan sekat kebencian. Ilmunya dalam bidang perbandingan agama, kedokteran, dan sains modern menjadikannya tokoh rujukan yang disegani, sekaligus inspirasi bagi jutaan jiwa yang sedang mencari kebenaran. Kini, setelah sekian tahun, beliau kembali hadir di Indonesia, bukan hanya sebagai tokoh, tapi sebagai saudara, sahabat dakwah yang dirindukan. Di tengah zaman penuh kebingungan, suara beliau kembali menjadi penyejuk, membawa cahaya dalam gelap, membawa akal dalam iman. Selamat datang kembali, Dr. Zakir Naik. Setiap jejak langkahmu kembali membangunkan semangat dakwah di hati kami. One of my teachers once said, the best job is to be a da'i, the one who shares Islam with others. But no matter what job is yours now, I believe there is a part of you who really wants to share Islamic values, to learn more about them, or even to live by them. That's why, perhaps, it brought you to come here tonight. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. All praise and gratitude are due to Allah subhanahu wa ta'ala. Because of His mercy, countless blessing, we are able to gather in this special occasion. Peace and salam be upon our beloved Prophet Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and hopefully we will be part of his ummah who will get the syafaat in Yaumil Akhir nanti. Amin Allahumma amin. First of all, allow me to extend our warmest welcome to the Honorable Ustadz Dr. Zakir Naik, Sheikh Farid Naik, the son of Dr. Zakir Naik, Kodondi dari Garda Mu'alaf, Bapak Nasrullah dan istri dari Magnet Rezeki, Ustadz Fatih Karim, Ustadz Alfian Tanjung, Ustadz Urwatul, Ustadz Ahmad Israfil, dan seluruh Ustadz yang mohon izin tidak mampu saya sebutkan satu persatu, juga Mas Iwan Gunawan, dan Mas Ivo Santosa, dan seluruh hadirin yang insya Allah berkahi. I'd like to welcome you to the Grand Ballroom Gunawarman BRI Pens Tower Jakarta today, 16th of July 2025, in the event of exclusive intimate gala dinner with Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah, it's very an honor for me, Adam Anditra, to serve you as your host for this special occasion. And I think it's very the best for us to start the whole procession by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. As we know that this event has run for almost 14 days, sudah berjalan hampir 2 minggu. Tentunya ada pihak-pihak yang telah memberikan ikhtiar terbaiknya dalam mensukseskan acara ini. Tentu biiznillah, there is a person who has given his best effort to unite people, to help, to support this event of dakwah. Therefore, I'd like to invite the head of committee from Garda Mu'alaf,
to deliver his opening remarks. Kepada Ko Dondi, mohon berkenan Ko untuk bisa memberikan sambutannya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya masih merasa seperti mimpi berdiri di sini. Di depan banyak sekali orang-orang penting, orang-orang terkenal, Masya Allah. Ini semuanya hanya karena izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Donditan sebagai pembina Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia merasa sangat bangga dan terhormat ketika akhirnya Dr. Zakir Naik mengamanahkan acara ceramah beliau di Indonesia kepada Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Persiapan kami hanya 3 minggu, ya, hanya 3 minggu, dan kami harus mencari dana yang cukup untuk mengadakan ceramah Dr. Zakir Naik dan anaknya Syekh Farid Naik di Indonesia di 4 kota dengan 7 ceramah. Ya. Masya Allah di Surakarta 1 ceramah, di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, tanggal 8 Juli, kemudian tanggal 10 Juli di Kota Malang, di Stadion Gajayana, kemudian tanggal 12-13 Juli di Kota Bandung, di Lapangan Tritan Bandung, dan insya Allah kita akan selesaikan rangkaian daripada ceramah Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik di Kota Jakarta, tanggal 18, tanggal 19 dan tanggal 20 Juli 2025. Mohon doanya daripada Bapak Ibu yang ada di sini. Saya masih kurang percaya bahwa saya sebagai sebagai orang yang baru kembali ke fitrah, seperti ajarannya Ustadz Fatih Karim, Masya Allah. Saya diberi amanah sebesar ini, saya dan teman-teman hanya bisa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dan teman-teman hanya bisa berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang di Surakarta, di Malang, di Bandung sudah berjalan, alhamdulillah lancar dan aman, itu semuanya karena berkat kerjasama tim yang mana saya dibantu oleh banyak sekali pihak, baik tim yang berangkat dari Jakarta maupun tim yang berada di masing-masing kota, dan juga bagi para pemangku jabatan di kota-kota tersebut yang membantu sehingga acara Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik untuk di setiap kota bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Alhamdulillah, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Kalau ditanya pengalaman saya berinteraksi dengan Dr. Zakir Naik ya dan timnya, ini adalah merupakan sebuah pengalaman yang sangat-sangat baru buat saya. Walaupun saya dulu pernah 4 tahun bekerja di perusahaan India, tetapi sosok Dr. Zakir Naik buat saya adalah sosok yang sangat berbeda ya. Beliau sebagai seorang dai memang mempunyai cara yang unik, cara yang saya ikuti sampai sekarang. Saya juga sebagian besar mengikuti cara beliau, yaitu menggunakan argumentum ad hominem concessis. Apa itu ya? Itu adalah cara kita berdakwah kepada orang di luar Islam dengan cara menggunakan sumber referensi mereka sendiri. Itu yang cara digunakan oleh Dr. Zakir Naik dan saya ikuti, hanya ada beberapa perubahan sedikit. Dan alhamdulillah berkat saya menyimak Dr. Zakir Naik, berkat saya belajar dari Dr. Zakir Naik, dan juga sebelumnya dari almarhum Syekh Hamid Didat, alhamdulillah Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia dalam setahun ini kami membina ratusan orang-orang yang kembali ke Islam. Kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu, sehingga kami dapat membina teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kembali fitrah, ya, dengan bantuan apapun sehingga mereka bisa menjadi muslim yang kafah. Saya berharap dengan kedatangan Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik ke Indonesia tahun ini, ya, bisa membawa kebaikan buat kita semua.
Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik datang ke Indonesia tidak hanya berdua, tetapi membawa rombongan. Rombongan apa? Rombongan kru dan juga peralatan yang tidak sederhana ya. Peralatan mereka sangat-sangat canggih, mungkin sekarang termasuk yang terbaik di dunia untuk sebuah stasiun TV yaitu PIS TV. Jadi mereka membawa rombongan ke Indonesia, merekam ceramah daripada Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik, dan semua ceramah itu disiarkan live di PIS TV. PIS TV mempunyai 4 channel, 1 bahasa Inggris, 1 bahasa Bangladesh, 1 bahasa Urdu, dan kemudian 1 bahasa Mandarin. Keempat channel PIS TV ini ditonton tidak kurang dari 200 juta orang di seluruh dunia. Maka dari itu, Indonesia, kita sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak saat ini, kita harus merasa bangga dengan kedatangan Dr. Zakir Naik yang datang membawa ceramah yang ditonton oleh ratusan juta orang manusia di seluruh dunia. Jadi ketika ada orang yang menerima hidayah di Indonesia, atau ada orang yang menerima hidayah di belahan bumi yang lain, kita semua yang terlibat dengan acara ini, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya tidak ingin berpanjang kalam, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu yang sudah duduk di ruangan yang sangat indah ini, saya ingin mengajak sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa berpartisipasi. Ya. Bisa ditujukan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 900 900 atas nama Garda Mualaf Indonesia Events. Kami mendoakan Bapak Ibu yang berdonasi kepada kami, insya Allah akan dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya berdoa dan saya juga mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara puncak di Jakarta tanggal 18, 19, 20 di lapangan X Hanggar Teras Jakarta, insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Dondi. Kok saya disuruh sama sama tim ya, biar kita cicat sebentar kok. Boleh. The most memorable experience when you are accompanying Dr. Zakir Naik. The most memorable one. Diceritain semua apa enggak nih? Yang singkat aja. Kalau diceritain semua, habis nanti. Kita berclosing. Tapi alhamdulillah, ketika saya bersama dengan Dr. Zakir Naik, ya, itu banyak sekali ilmu yang bisa saya serap, ya, banyak sekali. Dan itu insya Allah akan saya terapkan ketika nanti saya berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari agama yang lain, ya, insya Allah begitu. Ilmunya luar biasa. Iya. Ya. Tadi berharapnya Ko Dondi pakai bahasa Inggris gitu. Oh, jangan. Kalau bahasa Inggris nanti takutnya Dr. Zakir Naik tahu gitu. Oh iya. Nah justru itu. Ya. Oke. Terus dan apakah masih ada kesempatan kok buat kami juga untuk bisa mendukung Garda Mualaf sebagai yang sudah disampaikan Ko Dondi, atau mungkin di meja-meja ini ada apa ya Ko ya? Oh ya, kalau nggak salah di meja-meja ini ada QRIS ya. Betul ya, ada QRIS yang Bapak Ibu bisa scan dan bisa langsung berdonasi ya. Kami sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu karena saya pikir tadinya mahal gitu ya, acara-acara Dr. Zakir Naik ya. Saya pikir tadinya mahal. Ternyata sangat mahal ternyata. Jadi ya alhamdulillah kita sudah sampai di sini, semuanya bisa berjalan dengan lancar, tapi kami tetap membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu supaya acara di Jakarta 18, 19, 20 Juli bisa berjalan dengan lancar. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Ko Dondi, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Wa'alaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga kokoh. Amin. Dan juga seluruh muslim-muslim di sini. Amin. 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 Nah, saya juga ingin sedikit menjelaskan, itu tidak bisa di-kris via M-Banking ya Bapak dan Ibu ya. Jadi itu memang harus pakai kamera biasa dulu. Nanti akan diarahkan menuju link atau website yang untuk bisa membantu support dakwah di selama Dr. Zakir Naik ada di sini. Jadi tidak dibuka melalui QR atau M-Banking, tapi melalui kamera biasa. Nanti akan Bapak dan Ibu akan diarahkan menuju link atau website agar bisa membantu dakwah Dr. Zakir Naik di Indonesia. Alhamdulillah, sudah siap? Are you ready
to listen to the lecture tonight? Because I'm sure you have fulfilled your own with your own dinner, right? Sudah menyantap dinnernya? Nah, kalau istilah makan malam ada main course, pastinya Dr. Zakir Naik adalah main course-nya. Nah, sekarang kita kasih appetizer dulu, betul ya? So, without further ado, I'd like to invite the son of Dr. Zakir Naik, and I'd like to invite Sheikh Farid Naik to come on stage and deliver your speech. Time is yours. Boleh kita sambut dengan takbir. Takbir! Alhamdulillah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders, distinguished guests, brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once more, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, that is much better. It is a pleasure and honor to be in Indonesia and to be in the city of Jakarta and to be invited for this dinner. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward all the brothers and sisters and the volunteers and Brother Don D. Tan for organizing this. Jazakumullahu khairan. Inshallah, I will speak a few words on the importance of da'wah. It is the duty of every Muslim to convey the message of Islam to the non-Muslims, to those who are unaware of it. Da'wah, inviting non-Muslims towards the fold of Islam, it is compulsory upon every Muslim, whether that person be a male or a female. I started my talk with the quotation from the glorious Quran, from Surah Al-Fusilat, chapter number 41, verse number 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim. The best profession, according to the glorious Quran, it is the profession of a da'i. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions in several places in the glorious Quran regarding the importance of da'wah. Indonesia, it is majority Muslims, about 87% Muslims, but yet there are non-Muslims who are present. And we are aware of the Christian missionaries, and they are forefront as far as conveying the message of Christianity is concerned. And they are very dedicated as far as conveying the message of Christianity is concerned. We Muslims, we have the religion of truth with us. It is the haqq, it is the truth. So we should be proud as far as being Muslims is concerned. We should not be ashamed that we are Muslims, and at the same time we should see to it that we invite our non-Muslim brothers and sisters towards the fold of Islam, which is very important. So being a part-time da'i for a Muslim, it is compulsory. And those who are full-time da'is, they are the ones who will attain felicity. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 104. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Let there arise out of you a band of people calling towards what is good, enjoining what is right, and forbidding what is wrong. They are the ones to attain felicity. Today in our community, we have full-time doctors, full-time lawyers, full-time engineers. How many full-time da'is do we have? And those who are full-time da'is, they are the ones to attain felicity. They are the chosen people by Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the reason. Whatever capability or whatever opportunity we have to convey the message of Islam, we should convey to the non-Muslims. And one of the best strategy as far as conveying the message of Islam to the non-Muslims is the master key for doing da'wah. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 64.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, say, O people of the book, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. That we worship none but one Almighty God. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. That we associate no partners with Him. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. That we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. So when we are talking to people of different faith, we should see to that we talk about the commonalities. When we are talking towards the Christians, when we are talking to the Hindus, talk about the commonalities. And the most important thing is, we talk about Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. If we read the scriptures of the major world religions, whether it be Christianity, whether it be Hinduism, whether it be Judaism, all of these scriptures, even though they have been changed, yet in the remnants of these scriptures, it talks about Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And inshallah in Jakarta, I'll be delivering a talk on concept of God in major world religions, wherein I will discuss in detail from these religious scriptures, we understand that you have to worship only one God, who has got no images, and you have to worship Him alone. Yet unfortunately we see, whether it be our Hindu brothers, whether it be our Christian brothers, they do not believe in this important concept which is mentioned in their scriptures, that you have to worship only one God. If you read the Bible, you will clearly understand that Jesus Christ, peace be upon Him, He never claimed divinity. He was one of the mightiest messengers of God. So that's the reason we Muslims, we should talk about the commonalities between Islam and Christianity, between Islam and Hinduism. And if we focus on the commonalities, it will get the people together. And we Muslims should always remember, focus on the greater goals. We should not fight among ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold fast to the rope of Allah strongly and be not divided. If we Muslims are united, and we stick to the glorious Quran and the authentic teachings of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him, we Muslims, we will be on top of the world, and we will find success, happiness, satisfaction, tranquility in this life as well as the next. I would like to end my talk with the verse of the glorious Quran from Surah An-Nahl, chapter number 16, verse number 125. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.